Being able to attend here as a second-year student has been something I could have never imagined, but thanks to La Salle, I've been able to. The challenge was to enhance a government agency or retail shops with audiovisuals and agentic AI. And I think that we developed a revolution for the education system. So for me, facing this challenge was really exciting because it was like my first hackathon ever. So it was incredible to be able to face a real problem in real life and be able to innovate in the way of thinking. This was a great opportunity because we had the chance to meet a lot of experts in the tech field. They asked us to optimize the way users move in a big space like this, like the Fira, to make it a little bit more safe and just comfortable for them in general. En esta obra presentamos una experiencia inmersiva sobre la pionera del arte abstracto, Hilma af Klint. Si no la conocías, puede ser por el contexto tan peculiar que la rodea. Principio del siglo XX, siendo mujer y con el arraigo espiritual que ella tenía, eran conceptos que no estaban bien vistos para la época. Fue ignorada y no se le daba valor su trabajo, y no fue hasta hace unos 10 años que se empezaron a hacer exposiciones y su arte fue un éxito. Y gracias a Brother Lab hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro proyecto en una feria tan importante como es ISE y estamos muy contentos de estar aquí.